टीपी लिंक राउटर AC1200 वाईफाई राउटर डुएल बैंड आर्चार C64 এটা আজকে আনবক্সিং করা হবে। 867 Mbps 5 GHz, 400 Mbps 2.4 GHz, 4টে অ্যান্টেনা বা একটা ব্যান্ড পোর্ট আছে আর 4টে ল্যান্ড পোর্ট আছে। চলো এটা তাড়াতাড়ি আনবক্সিং করে নিই। वाईफाई मैनुअल बुक, लैन केबल, देखो 4টে অ্যান্টেনা আছে।